What are you eating, Casey? Eat Daddy. Tae ba yan? Tae? Yes. Yeah. No. Di ka pa nag-toothbrush teeth. Hindi. O, di pa, no? O, tignan mo, o. Na. Ah. Yeah, same. Napang dating ko dito sa rami na. Ito pa. Lupos mo pa to. Done ka na? Yes. Say your good nights na. Do not. Bakit dala mo pa yung bag mo? Always. Luto. Daba. Hindi ka naman papasok eh. Hindi. O, nag-toothbrush ka na ha? Good night. Tai. Ikaw tai. Amin. Alin? Ito. Tai. Ay. Tanggalin mo kaya bag mo. No. Tanggal na natin. No. Ito na lang. Graham. Graham? Yeah, tanggalin na natin bag mo. Tutulog ka na. Bakit mo ba dala-dala yan? Hindi yan po.